ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାର୍କିଂ ପାଖରେ। ପାର୍କିଂ ଦେଖିବା ପାର୍କିଂ ଏଇଠି ମୋ ଗାଡ଼ି ଏଇଠି ଅଛି। କାଫି ସ୍ପେଶାଲ ବାଇକ୍ ଏଠି ରଖିବେ। କାର୍ ଆଣିଥିଲେ ସେ କର ସାଇଡ଼୍ ରଖୁଛନ୍ତି। ଯିବା ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏମିତି କିଛି ଗେଟ୍ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟେ। କିଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ବି ନେବା ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛି। ଗେଟ୍ଟି ଏମିତି ଅଛି। माँ रामचंद्र मंदिर पड़ा देखले पचर मंदिर बहुत सुंदर मंदिर पहाड़ पर अच्छी बहुत सुंदर मंदिर छत्रपुर अच्छी गंजाम होती निहाती बहुत सुंदर जगह आज माइंड रखा देखा गोटे ना प्लेस वीडियो पसंद आसे लाइक शेयर करूँ मो चैनल नुआ चैनल सब्सक्राइब कर देखा देखा आटे करना प्लेस थैंक यू।